di outlet lain kan availability of the table kan. Ada yang kosong ya berarti bisa. Kalau di sini not necessarily. Kita tergantung sama chefnya. Sometimes table-nya ada, masa nggak ada table kosong? Kalian kan lagi sepi ini. Ada table kosong, cuma nggak ada yang masakin itu gimana? Ini gue cara makannya bener Ya, nggak? Didip. tinggal didip. Oke. Dalamnya ini ada queso Oaxaca. Apa tuh? Biasanya queso Oaxaca is from Oaxaca. This one is made in Yogyakarta. It's very similar to mozzarella. When they heat up the curd, they mix it with salt. Jadi it's a string cheese juga. So good. We also get those type of guests yang dia nggak peduli kan. Pokoknya lama banget sih. Iya. Oh ini jadi kita datang mesti dimasak lagi. Iya. Kalau mau datang yang udah dimasak sebelumnya itu namanya warteg. Thank you very much for tuning into the show today. Kali ini gua lagi di MD Place untuk explore restorannya MDA. Nah, restorannya ada beberapa ya di gedung ini. Itu ada Wabi Sabi, ada H&M Butchered, Carbon, Animale, dan kita sekarang lagi di Iron Plate. Kita mau ngobrol-ngobrol sama chef patronnya, Chef Andri, dan juga Pak Toto selaku General Manager dari MDA Group. Kita akan ngobrol bagaimana dia set up konsep-konsep original seperti ini. Nanti kita akan jelasin semua. Contohnya di depan gua itu ada teppanyaki, tapi dibuat untuk bukan makanan Jepang, tapi makanan Prancis. Dan juga kita akan bahas bagaimana cara menjaga standar dan juga mengedukasi tamu karena makanan di sini itu unik-unik, banyak bahkan yang sebelum dibuka sama mereka itu belum ada di Jakarta. Seperti biasa, jangan lupa subscribe di Regency Radio, di YouTube, Spotify, and all other podcast platform. Juga follow kita di Instagram dan juga di TikTok. And without further ado, please welcome Chef Andri dan Pak Toto. Enjoy the show. Oke guys, jadi kita udah ada di Iron Plate nih, di private roomnya sama Chef Andri dan juga Pak Toto. Welcome to the show. Thank you. Thank you for having me. Thank you for having me here. Ini kayak one of the most fanciest podcast nih. Oke, jadi Chef Andri itu adalah chef patron dari MDA Group, grupnya beberapa restoran dan juga Pak Toto sebagai general manager. Ya. Yes, nanti kita akan ngebahas nih konsep-konsep restorannya yang menarik. Sambil makan-makan, Chef Andri akan masak buat kita. Yes. Bro, tapi sebelumnya I have to say kemarin yang dinner with my wife, one of the best dinner I had in Jakarta. Oh, thank you. Thank you very much for your Thank you. hospitality. Oke, pertama kita mulai dari konsep. Dalam grup kalian ada restorannya apa aja? Banyak. Banyak sekali. Kita luckily ya satu gedung. Iya. Ada ininya, ada plusnya nih. Oke. Karena kita running di sini 5 outlet. Iya. Ya. Outletnya ada masing-masing punya konsep sendiri, of course, karena kita nggak mau antar satu outlet ke outlet lain itu saling kanibal ya. Cannibalize, ya. Jadi masing-masing outlet itu temanya beda. Emang kita ada dua steakhouse sih, kalau dibilang beda ya beda banget, tapi kita steakhouse frame-nya dari 2 ini yang kita lagi makan ini, lagi di sini ini lebih ke konsepnya itu steakhouse dengan nuansa European ya. Jadi kita sebutnya Franco Asian. Franco Asian kita panggilnya. Franco Asian. Ya, kita eksekusinya pakai teppanyaki. Iya, Iron Plate kan. Exactly. Nah, itu kepikiran konsepnya dari mana? Karena waktu itu Anda cerita waktu itu, oh kita kepikiran konsep baru mau buka. Makanannya European, mostly banyak French influence, tapi dimasaknya di seperti teppanyaki. Yes. Ya kan? Itu siapa yang mikirin konsepnya awal? Dari me. Dari mana? Karena dulu waktu gue masih di US, a lot of the time gue kerja di Japanese restaurant. Japanese restaurant normally biasanya ada teppanyakinya. Oke. But gue kan dulu kan culinary school ya, so I didn't want to do the teppan karena for me it's too monotone. It's more about the entertainment part, Yeah. nothing about the cuisine. Yeah.
it's not easy juga try to cook the chicken without overcooking and entertaining the guests. It's not easy, don't get me wrong. No. Yeah. Fried rice-nya apa? Itu it's not easy to masak rapi segala macam kan. But I wasn't interested in that part, so I became a sushi chef instead. And Japanese restaurant ini. Jadi gue mau bikin something yang terobosan baru, kayak just like the original guy, Benihana guy, right? Iya. Dia kan tadinya revolutionize the entire Teppan thing. Tadinya cuma masak daging doang, you know, just a normal, just like that, gitu. Service-nya. And then they bring entertainment kan. So this guy changed the world, like until you see now Benihana, right? So I want to do something not along the same line as that, tapi ya yang beda lah, gitu loh. So we want to do a steakhouse. Medianya ini, but as you know kalau di French kitchen biasa kan kita pasti ada flat top griddle kan, atau rata-rata ada kan? French top hitam jelek ya kan. Berarti itu teman baiknya chef. It's impossible to bring that into dining room, jelek. Orang gue inget waktu gue sekolah pun disuruh sama chefnya dadakan, suruh sear scallop nih. Shit, dadakan nunggu panci lama ya kan. Di situ langsung kan. Diomelin sama chefnya. Man, that's so barbaric. You're not supposed to do that. Blah blah blah. Okay. So, but it's the same thing kan sebenarnya, ini Teppan, but it's okay to put food on the Teppan. So, it got me thinking, why not put this as the French top gitu loh. It's okay. Ada lagi gak sih Pak Toto yang seperti ini in the world? Kalau Indonesia udah pasti nggak ada. Waktu Indonesia itu sih kita lihat-lihat sih belum ya. Teppanyaki, tapi udah ada yang nanya-nanya. Western food. Banyaknya. Udah ada yang nanya-nanya. Yang gue lihat sih banyaknya mereka pakai panci-panci kecil banyak. Itu banyak. Different sauces or something gitu. But kita di sini maunya not only the food doang, like what we're doing di sini ini kan. Gue lagi goreng shallow frying basically kan. Exactly. Normally it's not something you do in a Teppan, but we created this kind of like a dam. Itu apa sih? With a pancake batter sebenarnya ini. Pancake batter. It's a simple pancake batter biar minyaknya bisa ketahan ke situ. Basically like a shallow frying. Itu waktu gue denger, gue mikir French food banyak pan frying, terus banyak di basting sama butter. Rata-rata semuanya. Gimana di Teppan ya? Apakah dikucur-kucurin doang apa gimana? Nggak taunya tekniknya seperti ini guys. This is one of the technique that we came up with. Jadi biar kita bisa do something yang typically is not done kan di Teppan. We also do chicken fricassee. Also we put it on the cast iron kokot, ya kan? That's really good. That's excellent. Chicken fricassee. Well, why not put that on a Teppan griddle? Nggak apa-apa juga kan? Why not? Exactly. Tapi kepikiran aja gitu. Dulu another same thought process. We always do the same thought process to break the boundaries and do something yang nggak typically dilakukan. For example kayak di Asian Butcher, we did crepe Suzette kan, in the yakiniku grill. Shit. But it's a kompor kan, in essence it's a kompor. Why not use it as a kompor? This is also the same type of process. It's a kompor. We should use it as a kompor. Jadi ide-ide gila ini datang dari dia, Pak? Dari Bapak. Terus apa? Sebagai seorang general manager, itu tugasnya apa aja, Pak? Untuk maintaining standar udah pasti. Tapi selain itu apa aja? Wah, banyak. Kalau grupnya begini. Kita di sini makanya ya. Jabatannya general, berarti semuanya. Itu pinter-pinter semuanya. Yang gua nggak mau, Pak Toto kan general. Intinya gini ya, Chef Andri kan punya ide-ide kan unik ya. And original. Yang challenging kadang-kadang how to implement it, and then how to translate it. Biar tamu kita itu tahu. Iya, betul. First, kita punya staff dulu. Di sini kalau yang namanya training jangan tanya. This is one of the main things we do.
yang kita ini consistently yang namanya training dari outlet ke outlet itu formatnya sama, tujuannya sama. We want to have everybody to know exactly what they're selling. Oke, jadi metode trainingnya itu seperti apa, Pak? Kalau di sini satu, of course dengan cara memasak seperti ini kalau yang ada di sini. Di Asian Butcher pun sama. Kalau di tempat-tempat yang lain selain test panel itu yang kita kalau lagi briefing biasanya atau ada menu baru, kita akan buatkan untuk staff, and then we will discuss entirely sampai detail banget karena makanan nggak bisa cuman kayak di menu kita ngapalinnya ya, karena di dalam prakteknya itu banyak orang yang bakalan nanya, ada yang punya alergi, ada yang nggak suka makan, etc. So every single person yang kita hire yang in charge di lapangan ini harus tahu. Oke, kalau gitu gue punya pertanyaan. Kalau makanannya mahal gimana? Bahannya mahal. Nah, itu dia. Tetap kita mesti training. Tetap. Masa sih? Oh iya. Iron Plate kita training almost ya nggak langsung intense training. Of course kita ada rapi-rapinya, kupasin, bukain box dari piring dari box, you know, the typical opening things. Iya. But the whole process was 3 months loh. Gue training anak-anak Iron waktu itu. No, I know. And kayak I heard, gue sampai nanya sama ya chef-chef di sini waktu main ke bar Bura-Bura tuh dulu pernah beberapa. Ya, benar, ini anak-anak Iron Plate ke sini. Udah lu kapan bukanya training mulu? Itu kita terus pulangnya jam berapa gitu? Iya. Mau udah pasti malam. Ditanyain malam pagi. Pagi. Kita ditanyain bukanya kapan, kita saat itu literally kita nggak tahu sebenarnya. Kita belum bisa decide tanggalnya. I mean, we can always set a target kan. Cuman kan kalau tanggal udah keluar, expectation udah ada dong. Yes. Jadi we didn't want to set up like a date di mana yang kitanya nggak confident. Jadi kalian tunggu sampai confident. Iya, literally ini nggak ada template-nya kan. Sebelumnya kan belum pernah ada. Betul. I open a lot of restaurants around the world. Cuman kan kalau copy paste gampang ya. Iya. Ini literally kita benar-benar dari awal, and then we find a way. Pas kita lagi prakteknya, ada equipment yang nggak ada. I think we need to do it this way, that way, sampai jam berapa kan biasanya kita pulang ya? Iya, dan itu 3 bulan. Enggak, pertanyaan gue misalnya, contoh nih, barang, kalau ini kan kaki kodok ya, frog legs. Kalau misalnya ada barang seperti yang mahal nih, kayak a piece of steak, a foie gras, a rib eye, gitu. Kayak misalnya AB steak, ya I know the quality of the meat there, over there gitu, dry age kan. Maksudnya itu tetap di testing, dikasih ke server sama waiter supaya mereka tahu. Yes, tetap. Karena itu kalau misalnya training masak pun, well, this is what I tell my guys juga. Kalau lu knowledge-nya belum tahu, soalnya daging, don't even touch, mau ngapain? Balik lagi, ke so, dapur knowledge-nya dulu. Kalau enggak ya kalau bilang sia-sia, barangnya sayang. Contohnya di bawah ya, di sini juga sama. Kita every now and then kalau ada yang baru yang bakalan kita jadiin apa ya, messenger kita. Messenger means dia bakalan masak di depan sama tamu langsung. Iya. It's not just about cooking. Ya. No. Karena pas kita masak itu tamu akan berinteraksi dengan kita. Iya. So ada general knowledge, ada technical knowledge. Iya. Dua itu harus di cover. Kalau salah satunya masih timpang, then okay, I think you still need to learn more, and then we'll see you next bla bla kapan, and then we gonna do all over again sampai kita convince gitu. Gimana strategi Pak Toto and Chef Andri buat untuk build confidence staff? Karena ini kan perlu confidence nih. Yes, absolutely. Lagi masak, ditanya ngomong, kadang bukan seorang doang yang nanya, ya kan? Suami istri nanya bareng-bareng gitu, harus sopan, harus senyum. Absolutely. Padahal lagi masak harus fokus juga. Kalau dagingnya overcook diomelin juga. Iya, betul. Gimana? How do you train that? We train, satu hal ya. Semua pangkal dari semua yang kita lakuin di sini adalah knowledge. Kalau staff kita itu kita bekali dengan knowledge, confidence itu akan dengan sendirinya ke sana. Karena apa? Dia akan perform something that they already know. They gonna be answering questions yang mereka udah familiar. Tahu jawabannya. Gitu. Tanpa knowledge itu, then we don't dream about confidence. Okay. Karena itu tadi, makanya saya paling ini ya, apa namanya, spesifik ketika kita itu training kita punya staff. Hal yang paling utama adalah knowledge.
Itu yang nomor satu yang kita harus ini. Kita gemblengnya benar-benar sampai detail. Of course every restaurant will do the same as well. Tapi di sini I believe that we do extra on that particular Sumber area. PD-nya kan dari situ sebenarnya. Exactly. Kalau lu mau bisa masak sejago apa tapi Knowledge lu kagak ada. ditanya ya udah. Ditanyain ya lu cuma bisa bullshit palingan. Exactly. Iya, Iya. betul. Challenge utamanya sebenarnya knowledge kita bisa selalu ini kan, bisa kita trainingin. It's not gonna be short time, tapi at least nggak bakalan taking that much of time. Yang challenge tuh kadang-kadang orang SDM kita itu masih belum serius dalam mengambil suatu communication skill kayak bahasa. Oh, Itu. wah itu bisa panjang dengar curhatan saya kalau soal bahasa. Itu dia, karena tamu kita Ini kan berapa episode ntar? it's not necessarily semua Indonesian speaking guest kan. Kita Iya. punya expat yang Iya. mana tamu itu juga pengen tahu. Iya. Dan banyak cooking terms itu Inggris Nggak ada atau Inggris, Prancis, ya. Indonesia Iya, nggak ada. Itu Iya. dia. Iya. Jadi kita tetap ada English class tuh setiap minggu kita ada, every single outlet punya. Tapi this is not some skill that Iya. bisa di-acquire that short period of time gitu. But Nah. Ini nih. Ini Froglegs nih. Sama ini salah satu yang dari Froglegs. Wabi-sabi. Ini dari Wabi Sabi. Oke, This boleh is- jelasin dulu Chef Andri mungkin. This is we call it duck pho. Ya. Again, menu kita juga sometimes we want to be playful ya kan. Iya. Biar fun lah intinya. Di Wabi Sabi menunya very fun. Very Menu fun. selection ya, Very playful fun. and Yes, fun. yes, yes. Konsepnya itu apa? Modern Japanese? Modern Japanese, we call it modern Japanese. Okay. Again, my background darinya dari US, jadi US sendiri kan melting pot of cultures ya. Iya. Jadi gue banyak ambil dari sini sama sini. But again, basic gue selama ini ya Japanese memang. Jadi ya itu so much fun lah kalau misalnya you have the freedom of a modern, of a progressive. Iya. There's no boundaries. But Yeah. again, prinsipnya, base-nya harus tetap, akarnya tetap Japanese. Oke, dalamnya? Like this guy is a foie gras chawanmushi basically. Oke. Atasnya kita kasih duck breast, ini kita grill very slowly di atas binco juga. ini harus pakai ini. Oh, harus pakai ini? Sama pakai ini, unsos pakai truffle. Oh, berbelang sos. Oke. Pak Toto, ini juga dong Pak? Singkat juga? Silakan, kita kan udah tiap hari. Monggo. Oke, sambil makan. Yang ini Pak, bahasa Inggris tadi. Ya. Itu pengalaman saya udah dari pertama kali saya kerja di Indonesia. Jadi waktu itu saya kerja di hotel bintang 5, super grand. Terus habis itu, of course, harus bisa bahasa Inggris dong. Absolutely ya. Hotel bukan bintang 5 doang yang tamunya banyak dari luar negeri gitu Iya. kan. Udah standar banget lah. Terus saya perhatiin semua, even leader-leadernya, chef saya gitu, bahasa Inggrisnya belepotan gitu. Bisa angkat telepon, hello may I help you, bisa. Tapi kok Super belepotan gitu kan. Ya, help Terus- you kan maksudnya. Terus saya penasaran kenapa gitu kan. Terus si hotel ini dia tuh sampai setiap hari Kamis, saya ingat banget. Setiap hari Kamis sehabis jam shift pagi anak-anak pulang tuh, which is jam 5 jam 6. Itu dikasih ada satu ruang meeting kan di hotelnya, itu didatengin guru les bahasa Inggris. Siapapun yang habis shift pagi mau datang, mau ngeles, mau belajar free. Dikasih sama hotelnya. Siapapun, mau dari departemen apapun, yang shift pagi kan pulang. Ya. Jam setengah 6 kan? Lu ganti baju, lu mau ke sana silahkan. Ya. Boleh. Terus ada yang datang nggak? Gua ngetes. Gue pengen lihat siapa sih model siapa yang mau belajar. Gue datang 2 kali kosong, nggak ada yang ya datang. sih. Itu Sampai akhirnya gue ngobrol sama sama gurunya gitu ya, kayak dia juga bingung Mana, kenapa Ya. itu. Udah dikasih gratis loh, tapi ya di luar jam kerja emang, Ya. ya kan. ya tapi kan That's sad gratis. kan. Yeah, That's that's sad. very sad. You know, Iya. I have the opportunity to open restaurants in few different countries ya. Jadi I can see, especially waktu gue open di India ya, I can see, wow, it's very amazing. Kita di sini juga anak-anak juga banyak yang lulusan sekolah di atas SMA kan, Iya, istilahnya kan. iya. But kalau ngomongin secara professionalismnya, wah kita ketinggalan jauh. Hmm. Ya orang
ambil yang lulusan apa namanya culinary school apa segala macam bahasanya men, Iya. ya kan? That's the reason why Bahasa TOEFL. tech company semuanya di sana Sama, kan. kan? Iya. Ya kan? Waktu itu ya for them to have in the Vietnam for example mau ngapain orangnya kan nggak bisa bahasa Inggris ya, Susah. susah. Tapi dulu di Vietnam ini loh, yang dulu kan di Vietnam juga kan, di salah satu hotel bintang 5 juga. Oh, sempat di sana. Iya. Rekrutmen karena I was running 2 outlets ya waktu itu ya. Iya. Dan untuk hire ya harus orang-orang yang I'm confident to talk with, communicate kan. Iya. Jadi pas rekrutmen day itu yang datang kebanyakan sampai jarang banget yang namanya ngelihat yang ngelamar itu level, kalau di sini level SMA ya. Kebanyakan mereka lulusan luar negeri loh untuk ngelamar jadi server ya. Istilahnya untuk entry level position gitu. But those people mungkin dia udah selecting themselves untuk datang ke interview itu they speak English. Iya. Iya, Something bedanya yang agak sedikit wow, it's a good surprise gitu. Walaupun di jalanan, kalau di kafe-kafe jalanan, oke, don't expect lah ya, Iya. sama aja gitu. Tapi kalau orang-orang yang udah kerja di hotel bintang 5, udah dengan sendirinya orang-orang itu udah having that kind of capability. Iya, knowledge. Kalau di sini kan enggak. Enggak, di sini soalnya chef aja saya lihat baru-baru paling 5 tahun terakhir dianggap sebagai a wise career path. Tapi kalau di bagian depan contoh kayak server, cashier, itu mah belum dilihat sebagai ya kan, would you agree with that? Iya. Iya, makanya itu. Di depan yang sekarang tumbuh kan of course sommelier ya. Ya, sommelier lagi. Susah banget nyari di Kalau bisa Indonesia. lulus jadi server mungkin Mixologist, ya kan. 1 tahun, habis itu jadi general manager. Yang ini apa nih? Yang ini apa Yang chef? ini frog legs. Ini obviously the idea is from a classic French dish. Tapi kita put a little bit of spin off. Ini kan biasa kan garlic and parsley, right? Yeah. Garlic butter sauce kan, garlic parsley butter sauce. So tadi kita colong-colong sedikit pakai ponzu sauce sedikit. Biasanya kalau frog leg ala Provençal itu dikasih garnish on the side lemon that you squeeze on top of the dish to get that acidity, karena kan it's a rich dish kan, butter sauce. Tapi gue di sini bikin pakai ponzu karena again basic in Japanese. Ponzu nambah sedikit umami juga kan. Acidity is still there, but the soy sauce from the ponzu nambah umami. So kita colong-colong sedikit, bastardize the classic Super dish nice. a bit, again the concept is progressive. Jadi this is what we do. How your customer respond to frog legs? No, this is one of the best selling dish. Oh ya? Yeah. Oke, great. Karena biasa kan Enggak, surprisingly. belum familiar sama Laku frog. banget dengan- Iya. Itu juga. Oh ini Satu udah. itu. Oh, ini Iya. sesuatu. Tadi sempat dibilang kan presentasinya unik-unik dan lain sebagainya. Kan sekarang ini kita punya customer. They not only coming to the restaurant to eat. Malah kayaknya eat in the restaurant itu sekarang kayak jadi Iya, dituntut ya complete experience. exactly. Ya, Terus mereka pengen of course capture the dishes. Ya. Instagram lah, apalah. Justru itu jadi big portion of their dining time actually. Ya. Kadang-kadang kita sampai harus ngingetin, Langsung dimakan. iya karena kalau nanti kelamaan udah dingin, dadada segala macam, Yeah. quality is not the same gitu. But this is what we have now. People eat with their eyes and of course with the camera. Is it a good thing Pak kalau dari sisi seorang general manager? Kan ada free promotionnya juga, tapi ya itu dapat makanan ntar dikomplain udah dingin padahal difoto setengah jam. Is it a good thing? Well, selalu ada plus dan minusnya ya. Satu, mereka juga istilahnya foto suatu produk yang kita punya di sini, dishes, at the end kan bakalan di post kan. Iya. Kalau dia di post pasti teman-temannya juga in the level of this. Lihat. Yang orang-orang datang ke restoran lifestyle juga kan. Iya. It's a good promotion kan. But at the same time juga kita kan maunya, chef maunya makanan yang dibikin sama mereka itu is gonna be best when it's consumed, while it's still ada yang harus hot, nggak boleh kelamaan karena nanti of course beda lagi gitu. Then that's one of the part yang kadang-kadang untuk kita susah ya. Kita tetap inform, ini kadang ada yang marah loh.
pernah kejadian. Gimana? Jangan ngatur-ngatur lu. Jangan ngatur-ngatur. Oh, Emang suruh udah makan bayarin? duluan. Karena it's more than almost half an hour. Aku lihat di table itu makanannya belum diapa-apain, dipoto dari segala angle. Terus akhirnya aku bilang dong sama servernya, ini makanan udah lama banget loh. Nanti dia will komplain karena makanannya kok kayak gini nih. Nggak sesuai. Keras, bla 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 segala macam kan. Iya. Akhirnya servernya reluctantly karena dia tahu pasti it's not convenient to remind people to eat. Ya. Sementara mereka lagi asik moto kan. Beneran disemprot dia. Iya. Emang lu yang bayarin Jangan gitu. ngatur-ngatur gua. Oh my god. Gua Ya banyak lah ceritanya yang lah. nggak sopan juga. Aduh. Iya, but of course ini part of the service. Kalau kita nggak ngomong kayak gitu, for example ya, kalau dia akhirnya makan dan akhirnya komplain kan, Iya. kalau kita udah remind, at least when they finally eat the food, Yang gua udah bilangin. bilangin kan, Kan udah bilangin. gitu. Jadi Tapi we- bukan berarti komplainnya berhenti loh. kalau Oh dibilangin. iya, of course. It's part of the thing yang kita deal every day kan. Iya, it's quite surprising sih when you hear those type of stories di restoran-restoran yang kelasnya seperti yang ada di grup MDA ini sih. Kayak a bit surprising aja gitu. I think at this point in time, tiap level pasti ada deh yang kayak gitu. Ada. Gua rasa. Pasti. Iya. Kita untuk itu tuh mappingnya udah jelas banget ya. Some certain outlet they don't even care of taking picture. Contoh Asian Butcher, Uh, they don't really that crazy about taking picture of their food. Oke. Karena clientele kita juga bukan orang anak-anak Oke, muda beda-beda yang ini klien kan. saya. Beda target lah. Beda. kalau Wabi Sabi mungkin tuh lebih sering kejadian kali kalau yang Animale, foto-foto gitu. ada. Animale, Animale, ya Sampai kan? ke toilet pun ya kan. animale itu, Ada photoshoot. lorong animale itu the most Foto. apa? Aduh. Iya, foto Itu spot lah. Itu Gila foto spot paling ini. Sedangkan itu kan area di mana orang bakalan lalu lalang. Itu kayak tol Jagorawinya kan sebenarnya. Iya. Itu parah banget itu. Desainnya bagus-bagus sih. Serba salah. Parah banget itu. Serba salah ya kan. Ini apa nih? Ini kita lagi bikin pillows on pillow. Oke. Gnocchi. Ini gnocchi. Gnocchi. Basically kita Parisian bikin ya, potato Parisian. gnocchi ya. But normally kalau potato gnocchi kan you will need to combine it with a little bit of flour biar nggak nempel kan. Iya. So di sini tadi if you see I did it with a piping bag. Yeah. I didn't put too much flour biar to have it fluffy. Oke. Jadi that's why we call it pillows. Kilo. Ini we serve it with a little bit of lobster and some miso butter sauce. Nanti lobsternya gua crusting pakai pistachio. Sorry, not pistachio. This is a kasugai, wasabi kasugai. Wasabi? Kasugai, Apa tuh? the wasabi piece. Never heard. You know, the wasabi piece yang snack. Oh, Yeah, oke. yeah, Yang kayak yeah. kacang polong gitu. Yang kacang polong itu. Oh, nice. Ada aja. Campur. Ya, for fun. Biasa. Gimana proses waktu suatu restoran mau buka nih, Pak? Mau buka? Dari kayak general manager sama chef patronnya Kita itu nggak tidur. kayak tektokannya gimana tuh waktu Tektokannya, awalnya? basically saya udah kerja sama Chef Andri udah lama. Udah tahu patternnya ya. Udah lama maksudnya hari ini udah lama. Berasanya lama. Itu proses kalau kita mau buka restoran, kebetulan 1, 2, 3, 4 di sini kita buka 4. Terus saya sama Chef Andri juga buka di Hanoi kan dulu. Prosesnya Gampang dan seru. seru. Challenge-nya itu gini. Chef Andri kan maunya semuanya itu has to be perfect the way he wants it kan. Clearly. Iya. Kalau masalah waktu kerja udah jangan dibahas lagi ya. Ya. Itu udah Udah lumrah lah, nggak Udah bisa lumrah diapa-apain lah ya. lah kalau itu lah. This is what we do kan maksudnya. Kalau lu nggak passion, Yes. capek coy. Iya. Iya. If you still think this is a job, Iya. then Iya, capek. Salah satu Betul. chef kita dulu pas kita opening dia kayak panda. Seriously, Iya. literally. Nah, prosesnya itu selalu gini. Chef Andri kan create something, and then along the way kita bakalan tasting segala macam, and then we already done. Terus dia bakalan see something, okay, I think it's gonna be better if we do it like this. And then we redo all over again. Karena emang kita nyari
there is no such thing as perfection, but we can try try, to we can try. find something that is best in that version gitu. Jadi prosesnya emang proses yang panjang. Setiap kita mau buka, is not yang kayak beberapa restoran tuh sampai kadang-kadang aku bingung. Ini waktu tinggal 1 bulan, tapi mereka masih nyantai-nyantai aja gitu. Kalau kita boro-boro 1 bulan, kita pasti panjang banget karena tadi yang aku bilang. Jadi kalau create something, kadang udah jadi nih, udah oke, dia see some different angle and then dia ketemu lagi, oke kayaknya enggak deh. Kok masaknya nggak bisa sistem kayak competition punya langsung jadi kalau gitu. Banyak ininya, banyak adjustmentnya, banyak thought process yang kita mesti include lagi. Lo banyak nanya-nanya orang juga, nanya Pak Toto, nanya Ana, nanya Bu Astrid. Tapi tadi yang very interesting itu kalian opening 3 bulan sebelumnya itu udah mulai training. Ya, ini just for Iron Plate yang sampai separah itu. Enggak, maksud gua bukannya, correct me if I'm wrong, tapi bukannya kalau bisa jangan terlalu jauh-jauh staff di hire, ntar cabut. Benar. Baru training udah cabut, belum buka, akhirnya sama aja bohong, harus training lagi, bener gak? Itu risiko ya. Tapi at least kan you know already orang-orangnya kayak gimana. Gitu. I mean, it's not gonna be easy. Banyak informationnya juga, apalagi kalau di Iron Plate, like I said, ini yang paling training kita paling susah di sini. Kalau di H&M Butcher kan, masih ada masaknya di dalam. Cooking as a team is much more easier. That's let me tell you that much, udah gitu aja lah ya. Of course. Kalau misalnya mesti di depan tamu, udah lu mesti master dish-nya. Double hard. But in the same time, you have to be able to, connect with the guest kan. Kalau misalnya nggak bisa ya nggak bisa. Gimana? Ini dari proses rekrutmen aja kita treat differently. Jadi orang-orang yang akan kita tempatin untuk masak, karena ini kayak one man show kan. Dari opening sampai closing kan. So, itu kayak on the island by yourself gitu. Nah, exactly. Kita kan ada 11 meja nih. It's like having 11 mini restaurant. Sampai kita itu rekrutmen prosesnya itu ada kriteria. Kita kasih dari HR itu ngasih psikotes, and then she will decide this guy is outgoing personality, extrovert atau introvert. Kalau introvert, walaupun experience-nya banyak dan lain sebagainya, we not gonna put them in the front. Sulit. Karena ada satu orang yang kelihatannya dia extrovert banget. At the end of his contract, dia waktu itu bilang, sebenarnya saya setiap kali tamu nongol di restoran, keringetan. Ini udah jeduk gitu. Sementara yang lainnya itu having fun. They like to interact with people, they like to talk, they like to, a lot of things yang mereka bisa lakuin ketika lagi masak kan. Dan ini juga bukan requirement-nya itu nggak gampang. Seriously, ini one of the unique outlet yang kita deal. Kita apa? Yang kita deal. Dari kita punya 5 outlet ini yang paling unik buat kita. Pasti dong. Iya. Jadi kalau misalnya kayak di H&M Butcher, basically anak-anaknya juga mesti bisa masak steak, obviously kan. Kadang-kadang tamu, especially kalau kita dapat yang expat, mereka kan spesifik. Kalau masak medium, lu medium plus dia nggak mau kan? Nggak mau. Yang paling bahaya itu. Oh itu bahaya banget. Lewat cost-nya. Aduh, iya. Lu fire lagi satu lagi kan, mau nggak mau kan? Belum kalau orangnya marah. Obviously kayak as you know, kalau orang bule makan kan pasti individual, jarang yang sharing. Iya. Satu orang fail, gue nggak mau makan. Ini yang lain juga. Udah dulu. Mampus kalau udah kayak gitu. Serem banget ya. Serem. Iya. Gue pernah nyoba sih kayak itu waktu itu kita lagi ada podcast di yang konsepnya tepan, bukan tepan, grill juga gitu. Ya terakhir gue nyoba, nggak gampang sih. Nggak gampang. Terus chefnya dari China di sebelah gue kayak. Gue bilang, chef, bilangin saya kalau salah. Malah salah semua gue bilangin sama chef. Kelamaan 30 detik tuh, maksudnya gini. Kayak karena ya itu kan, maksudnya ya harus benar-benar harus sebisa mungkin ikutin exact methodnya gitu. Tapi at the same time, kalau misalnya kayak di H&M Butcher gitu atau di sini, kadang kan harus daging nih harus dipindahin ke kanan dulu bentar. Betul, resting dulu. Kita di sini sekarang di Iron Plate slow cook dikit dagingnya. Susah banget gitu.
Oke. But some of the chef actually love this challenge. Ya, Yeah. iya. Tapi mungkin kalau udah biasa kali Pak ya, biasa Iya. trainingnya gitu. Pillows on pillow. Pillows on pillows. This is another, playful things. Karena tadi gue bilang si nyokinya kan will be nice and fluffy like a pillow. Iya. And then gue cari piring juga yang bentuknya kayak pillow. That's the reason why gnocchi yang we dari call it Animale pillows on pillow. is almost the opposite of this type. Iya, Italian style, right? Yeah. Yeah, the one from Animale is gnocchi Sardinian Sardinian style. gnocchi. Yeah. Oke. Literally cuman semolina and water. Oh. Jadi chewy approach, very very different. I'll give you this one. Pillows on pillow, nice. Next sih mau bahas sedikit soal Asian Butcher. Kalian adalah salah satu, mungkin yang pertama yang bawa dry aged steak ke Indonesia. Okay. Surprisingly that you say that. Nah, Again, gue sih biasanya nggak bullshitin kalau emang kita pertama atau enggak ya. I'll tell you. Sebenarnya kita bukan yang pertama. As far as I know, sebelum kita mau itu ada restoran di Plaza Senayan atau somewhere di Senayan deh. Namanya Rustic. Oke, I know that restaurant. Yeah. Dry age, lu tau nggak? Dia dry age. Tapi nggak ada yang tahu. Yang masa sih? Iya, makanya itu. Oke, gua nggak tahu loh. I knew until sampai udah mau buka, ada salah satu supplier kita, dia datang, corporate chefnya datang, dia bilang, "Di lu sih gila." Apa? Itu Rustic mau tutup, Yeah. Dry age. Lu mau buka, gimana sih lu? Yeah. But again, thought prosesnya sama kan. In the beginning, they wanted to open a Korean barbecue. I said, there's no way. What are you gonna do Korean barbecue? Gitu. Banyak. Iya. Anyway, we do something that we do best, which is progressive style kan. So we wanna bring like American style steakhouse, thick steaks, but medianya yakiniku. Iya. So if random person comes to Asian Butcher, they will see Asian Butcher, oh pasti ini yakiniku restoran kan. Iya. Exactly, but Okay. we're doing thick steak and then slice and then again, this concept is created for Jakarta. Karena gue tahu pattern orang makan, they like kecil sharing banyak gitu loh. As a steakhouse kan kalau Western American style steakhouse kan lu makan satu block, one person, Iya. and they have to like that feeling of cutting the steak, gitu kan, Iya. chew the steak. Yes. Again, sini beda. We slice the steak, we share it in the middle. Biar harga juga per 100 gram, people can order small cuts. Oke. Biar intinya ya kayak Padang style of a steakhouse, no? I don't think that's the way to describe it. Intinya biar orang bisa coba-coba Iya. various different kind lah, gitu loh. Biar kayak journey. Surprisingly, good feedback from the market. I'm shocked actually. Dulunya pertama kali buka, of course ada ketakutan. Orang jangan-jangan nyari saus terus gitu kan. That's why we created the salts, Yeah. flavor salts. So that one probably we kind of started di Indo. But surprisingly makin berjalannya waktu, orang-orang literally nggak butuh saus. Oh, udah mulai tahap itu. Wah, iya itu. I think the second year buka udah langsung begitu dah. Udah jadi connoisseur. Jadi tiba-tiba jadi Banyak tahu connoisseur. dah, udah banyak tahu. Udah banyak tahu. Oke. Pada pede juga. Jadi kayak daging kan setiap cut beda ya. Iya. Which is dulunya tuh lu nyari secondary cut di sini susah setengah mati. Enggak, iya. Nggak ada. Cuma ada prime cut. I remember. Dan itu kejadian even sampai gue jadi corporate chef waktu itu. Susah nyari secondary cut. Nggak ada. That time gue harus memasukin dirham aja. Gue mesti harus kayak bayar di muka dulu gitu loh. Iya. Iya. Karena supplier, I understand their business is to sell the product kalau ada yang beli kan. Kalau nggak ada yang beli, barangnya rusak kan. So I have to convince the people ya biar dia orang mau imporin for us no. Iya. But now, secondary is much more expensive now. Banyak. Semuanya mau ada Iya. orang nanya. Gue inget dulu waktu ini belum lama lah gue balik dari Paris nyari brisket. Gue harus jelasin brisket
Apa Pak brisket tahu, Pak? ya. Yang di sini loh, saya bilang yang di Lu sini. balik tahun berapa? 2011, 12. Maybe Itu masih maybe susah. that time masih ada blok juga kan dari government atau dari I don't know who's Maybe, I don't know. Itu cuman gua- boleh they call it fancy cuts. Oke, They call it steakhouse cuts. yang primary obviously gitu. Karena di bahasanya mereka secondary cuts itu termasuk barang yang biasa dijual buat rawon, cheek, apa segala Iya, macam. iya. Kan kalau di supermarket kan beef rawon. Iya, gitu kan. Iya. jadi kategori secondary Beef itu masuk ke rendang. lidah semuanya itu Iya, masuk oke. secondary. Jadi dia orang kan mau ngelindungi Iya, produk Indonesia kan. exactly. So all the imported things from outside yang secondary juga nggak boleh. Man, so good lah. Sekarang Nice kuping, and love, ya. kuping, Ya. leher, neck, Ya, Apa juga ada semuanya. sekarang? semuanya. Thank God. Ini apa nih? Ini Nah, itu quesadilla. dia, This is one of quesadilla. my favorite street food. Quesadilla. Ini Quesadilla. dari Carbon. This is Carbon. dari Carbon. Kalau Carbon konsepnya apa? Carbon is kita bahan bakar. The name of carbon is charcoal kan. Iya. So we do live fire cooking, charcoal. Makanya pakai tangan. Nanti didip di. Bahasa apa namanya medianya adalah Mexican and Peruvian flavors. Mexican Peruvian. Yes. Oke. Jadi reason we choose Mexican and Peruvian karena Mexican and Peru have this culture of chilies. Hmm. This is what I think bisa jembatanin both flavors bisa jembatanin what Oke. Indonesian will like gitu loh. Ini gue cara Ini- makannya bener Ya, nggak? bener. Didip. Tinggal didip, Oke. Dalamnya ini ada queso Oaxaca. Apa tuh? Biasanya queso Oaxaca is from Oaxaca, Yang- but this one is made in Yogyakarta. It's very similar to mozzarella. When they heat up the curd, they mix it with salt. Jadi it's a string cheese juga. Biasa quesadilla ini pakai goat. Here we use oxtail. Oxtail? Yeah, you dip with the consomme. Yeah. This is from the broth of the the oxtail itself. Yang tasty tuh yang bagian yang di jari lo sekarang tuh, yang ada burnt part of the Yeah. cheese. That's the best part. Man, so good. Gue mau nanya soal ini. Kan MDA itu grupnya restorannya original, unique and original, ya kan? French teppanyaki, modern Japanese, Latin American, and dry aged steak. Begitu buka, contoh kayak Asian Butcher, begitu buka, orang Jakarta mungkin belum familiar sama sekali dengan dry age. Ya. Apalagi kita ngomongin nih pas buka French teppanyaki, sampai sekarang aja pengetahuan market tentang French food apa sih gitu kan, selain foie gras sama truffle. Yep. Ya. Nah, gimana kalian edukasi the market? So balik lagi, knowledge nomor satu dari kitanya. Thank God waktu pertama kali kita buka, orang itu mau ngedengerin serversnya Oke, and willing to be guided ya. oke. But dari sisi kitanya, kita juga ada strategi. We wanna kind of brainwash the people about the dry age dulu, karena kan something yang orang nggak tahu kan. Iya. Wet age, everybody's been eating wet age. It's a steak everywhere they have it kan. Kalau misalnya dry age itu, jadi kita flow-nya kita rubah. Typically, you would want to eat the wet age first, baru dry age. Kalau kita rubah. By the Oke. way, ini dari Animale. Alright. Ini kontrasnya tadi yang lu makan gnocchi, gnocchi yang tadi, ini sama sardine gnocchi, sama bone marrow, roasted bone marrow. Bone marrow. Oh my god. Man. So this one is chewy, crunchy on the outside, Iya. terus pakai bone marrow-nya creamy, rich, you know. I mean, now everybody's doing this. So. Oh iya. Makanya, again. Thank you. Namanya ini apa dishnya? Maloredus. Maloredus is the name of the Maloredus. pasta. Gnocchi sardi. Or the other name is Dari Maloredus. gnocchi sardinia. Yes. Iya kan Animale kan have a pasta station in front of the Yes, kitchen. yes. Iya, oh my god. Itu juga gemeter juga kayaknya kalau lagi jam 7 malam dinner time lagi bikin pasta di sini. Fotoin orang. So, Piring baru. continue yang tadi, dry Ya. age.
dry age-nya itu jadi kita rubah sequence-nya. Oke. The reason is biar orang langsung wow. And then when they switch to a wet age, they're like yang tadi. Oke. Kok nggak se-beefy yang tadi gitu? Because it's banyak yang skeptik juga kan pertama-tama yang nggak tahu. Thank you, ini lo pasti mah gimmick. Iya. Bla 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 bla. Yang biasa makan steak kan. Iya. We're talking about this is Iya. a while back ago ya. Ini mah pasti gimmick. Gue pasti sukanya yang biasa, yang wet age aja. It's Betul. not, it cannot lah. Ini kan science ya, bukannya gimmick-gimmickan gimana juga. Betul. You cannot beat science, no, this kind of thing. Itu apa? Jadi gue punya cerita sedikit. Jadi 2 years before Asian Butcher Open. Jadi waktu itu gue lagi kerja jadi corporate chef. Somewhere ya. Somewhere Somewhere near. Somewhere near Somewhere over to our heart ya kan. Terus apa? Lagi mau buka hotel, di bawahnya restoran flagshipnya kan. Ya tanggung jawab gue sebagai corporate kan ide-ide kan mau restorannya apa. Kita bilang oke, hotel pasti harus serve international food lah ya kan biar aman semuanya. Tapi harus ada identitinya nih Ray. Gue lihat dry age sebagai potensial. Terus gue lihat, gue research, kayaknya belum ada nih yang ngelakuin dry age. Gua tahu dry age dibeliin temen gua, dia chef di US, lagi main ke Indonesia, dibawain gitu dari kopernya nih Ray. Dibawain. Iya, dibawain nih Ray, lu cobain tuh. Cuma 500 gram apa. Lu cobain ini udah diawetin, we call it dry age gitu. Wah, menarik. Terus habis itu Google research di US dan di Europe of course sudah banyak kan. Iya. Terus gue pitching ke my boss at that time. My boss actually excited at first. Gue disuruh beli mesinnya. Dulu belum ada yang masukin. Gue harus masih telepon langsung ke website-nya, dia nggak bisa ngomong Inggris. Wah, udah ribet. Tapi akhirnya sampailah tuh mesinnya. Mahal banget mesinnya yang dry age. Habis itu gue dry age 14 and 21 days waktu itu. Macem-macem lah, tenderloin semuanya gitu. Dimakan, dicobain, nggak doyan. Oh gitu? Nggak doyan. Ray, ini kok malah daging gue sapi banget, Ray. Dia bilang, terus kok jusnya nggak ada. Karena kan dulu orang, ya mungkin mayoritas sampai sekarang, itu kan juicy. Empuk, gitu nyarinya kan. Udah, gue lebih suka yang biasa, soalnya gue bandingin, chef. Jadi ini yang biasa, ini nih bos. Pilih, gue udah confident bakal dipilih dong, karena kan flavornya lebih keluar. Pasti, Ternyata dia nggak suka. Nggak jadi. Personal banget sih memang. Iya, nggak jadi. Gue kayak, man gitu. Oke, berarti apa gue salah nih, pada nggak suka bos and the gang of his friend gitu kan. Apa gue salah nih, nilai marketnya mungkin orang Indo nggak suka kali. Nggak jadi. Nggak jadi. Mesinnya, waktu gue di sana dijadiin itu lemari buat packaging pastry. Mantap! Lemari paling mahal itu. Iya kayak gitu. Ya maksudnya, ya itu. Tapi kalian bisa educate the market gitu. Itu hebat sih. Everything is long process actually. Di sini juga pas pertama orang lihat dimasakin depan pakai butter, pakai ini, banyak yang ngebandingin yang di bawah. Banyak banget. What do you mean? Ngebandingin, kok ini nggak kayak... Kok ini nggak di Asian Butcher? Butcher gitu loh. I mean, like, emang semua steaknya mesti di api, you know? I mean, if you're enjoying a French wine, the French cuisine itself kan masaknya nggak over the flame. Masak steak semua pakai cast iron, pakai pan, atau pakai, thick skillet, something, pakai pan. So you would think the people in France, when they enjoy their wine, kan kalau misalnya pakai api udah pasti ada smoke panels kan. They don't consider that one kan, because the cuisine nggak ada gituannya. You know, and then comes if you're pairing, I mean, Pak Toto is expert in this one. Kalau Argentinian wine or Spanish wine, because the cuisine normally uses that. Ya kan. So, it's all about bukan mana yang best. Tergantung what do you feel like actually kan. The preference sih. Preference. Tapi ya itu tadi, di sini thankfully ya, marketnya itu akhirnya segregated sendiri. Kan kita dulu
bakalan, waduh, ini ada steakhouse lagi, ntar gimana kan. Ya. Walaupun kita udah dari awal udah apa itu namanya, antisipasi dengan beda style. Ya. Totally However, different. Tapi tetap orang yang makan steak akan compare. Apapun orang itu pasti comparing sama yang mereka udah punya sebelumnya kan. Ya. Udah naturally kayak gitu. But at the end, orang yang suka Asian Butcher will come back to Asian Butcher and stay there. Ya. Terus yang kita punya market, they will stay with us di sini. Ya, ini mungkin lebih more theatrical juga kan ini Betul. kalau di Show. sini gitu This ada is for people showmanship yang juga. mau lihat, Nah. care about their food, where Yeah. it come from, Ya. you know, not for everyone of course. Kalau misalnya, we also get those type of guests yang dia nggak peduli kan, pokoknya lama banget sih. Ya. Oh ini jadi kita datang mesti dimasak lagi. Iya. Kalau mau datang yang udah dimasak sebelumnya itu namanya warteg. Tinggal tunjuk. Tinggal tunjuk. Iya. Dan di sini juga sistem kita untuk operate di floor itu juga beda. Jadi kalau di outlet lain kan depends on the availability of the table kan. Ada yang kosong ya berarti bisa. Iya. Kalau di sini it's not necessarily. Jadi Karena kita tergantung sama chefnya. Heeh. Chefnya available nggak? Oke, sekarang? ada Gitu. private room, ada Iya. apa. Sometimes table-nya ada, masa nggak ada table kosong? Kalian kan lagi sepi ini. Ada table kosong, cuma nggak ada yang masakin itu gimana loh? Itu. Iya. Sistem reservasinya juga kita bikin beda kan di sini. Ini proses gini kan nggak sebentar kan. Jadi Iya. Iya, Satu gimana hal- tuh Pak sistem reservasinya, Pak? itu dulu kita ya pas pertamanya ya kita akhirnya experience something in the hard way ya. Oke. But at the end of course Kayak learn. tabrakan gitu, belum Ya. kelar, dia masih nambah-nambah It's udah. more about timingnya itu karena kita mau kalau di sini kan kita jauh dari tempat prep kan. Iya. Prep kan di bawah kan. Hmm. Jadi kalau tamu-tamu yang yang reserve di sini biasanya kita Iya. harus suggest untuk pre-order dulu. So Oke. we can prep in advance. Oke. Jadi it's Karena not jauh gonna kitchennya. wait that long gitu. Hmm. Nah, kalau mereka pas lagi proses kayak gitu akhirnya order A, B, C, that's something yang challenging. Iya. Karena akhirnya mesti restart lagi. Di sana juga lagi rame kan. Untuk prepnya juga is not gonna be like Tapi kan lu nggak set, mungkin set, tolak, set. Pak. Oh, nggak mungkin. Saya nggak mungkin Pak tolak. Toto, But saya menambah, aduh maaf nih, yo Kita cuma ngomel. bisa- kita cuma bisa explain. warning doang. Iya, Oke. kita explain Iya. what gonna happen. Oh, asal kasih tahu lah ya. Iya. Jadi dia udah expect it's gonna be taking a little bit longer. Lu juga udah ngerti kan ya kayak gitu ya? Oh, ngerti dong. Actually, when we were opening this restaurant, I went to the famous Tepan restaurant yang all over the world itu. Oke. Sistem dia keren sih kalau gue bilang ya. Semua makanan lu mesti order di muka. Kalau ada tambahan dia masaknya di dalam. Oke. For us as a chef, thank you very much kalau ada sistem kayak gitu. Iya. Kan. So beautiful our life is gitu kan. Lu mau tambah, lu mau nyicil-nyicil ya udah gue masakin lu sekarang yang lu udah pre-order, sisanya masak lagi. Tapi kan nggak mungkin ya. In our type of restaurant, Iya. buset, orang bisa ngamuk kan. Bisa ngoceh. Ngoceh. Ngoceh lagi. Kalau dikasihin amanat kayak gitu ya. Pokoknya apapun yang lu Apaan order gitu? from now on, masaknya di dalam kitchen. Iya. Itu namanya cara mati. Iya, I mean, ya itu sih istilah tamu adalah raja itu loh. Kadang-kadang buat orang operation justru kayak Kalau di sini ini apa ya? Karena kita itu kan sistemnya nggak cuma taking order and then let's do it kan. Something yang saya itu pengen ngerubah banget adalah gini. Server bukan cuma taking order, nggak cuma istilahnya taking what the guest wants. I put in their mind that you guys here to guide the guest. Oke. The guest means kayak, oke, orang datang ke sini, I don't know what is the food, what is best, what is blah blah whatever. I'm gonna tell you, I don't like, I don't like fish, ada. Sisanya, I will take care of you. Kita maunya kayak gitu. So bukan like, kalau taking order itu sometimes itu nggak apa ya, kita nggak ngedirect si tamu, tapi kita malah didirect sama tamu. But at the end karena tamu nggak tahu makanan apa yang bagus buat mereka, Iya. they disappointed. Tapi kalau kita udah tanya dulu sama tamunya,
preference-nya apa, Iya. ada allergens atau enggak, Iya. and then from that point, okay, Betul. let me guide you, let me Suggest gitu. suggest you something that might gonna be suitable for you. Iya, itu belajar banyak sih saya waktu di bar gitu. Kalau bar kan gitu kan. Oh iya, kalau di Ya bar kan, gitu. what do you want to Iya, drink? iya, Ya kan, what flavor do you like? What type of drink you like? Berarti sebenarnya sama, karena in order for them to be able to berani ngomong kayak gitu, dia mesti Oh iya, tahu fondasi, knowledge. mesti ini dulu kan. Mm-mm. Tapi masih ada sedikit ini ya, sedikit hal yang sifatnya itu kayak gini. Kalau tamu ke bar, and then they asking about beverage, bartendernya ngasih tahu tentang ABC, mereka bakalan, oh iya, because you are the expert on this part. Same, di sini sebenarnya this is a chance for the iron plate. Kalau tamunya minta atau tanya sesuatu, minta di guide, this is the perfect place. Karena apa? Chefnya ada di situ. Betul. Tapi kalau di restoran yang konvensional, yang biasa, server mau guide itu kadang-kadang if they don't have that kind of personality, Iya, confidence-nya itu loh. Pak. confidence-nya Iya. itu, that's something yang I'm working on it. Kalau Pak Toto waktu Bapak kayak lagi meniti karir, training apa yang biasa dikasih ke Pak Toto supaya build self confidence? Oke, kalau dari segi knowledge, of course food training gitu ya, ada Yes. theoretical training. Tapi kalau confidence kayak pembawaan diri, cara ngomong, cara server yang bagus kan kayak ngomong sama temennya, Betul. iya kan? Dia bisa bawa diri, dia mau settingannya seformal apapun tapi dibawa santai gitu kan. Saya dulu pernah agak sedikit konyol ya. Kirain Pak Toto nggak meniti karir, keluar-keluar langsung begini bukan? Saya dulu agak sedikit konyol nih ya. Kedengarannya, aku waktu itu di Hanoi, aku ngasih warning sama salah satu staff karena apa? Alasannya apa coba? Too polite. Too polite, man. Kenapa? Too submissive. Too submissive. Terlalu like, Ya. Iya. that's not good. Oke. When you do that, Tapi when dia you do jadi the compliment netizen. submissive things, kita itu nggak bisa jadi diri kita sendiri. Iya. Karena apa? Udah ada pentokan ya, ketakut tamunya marah, tamunya. But when we are like putting ourselves as a business person, you are my clients, I'm your partner. Iya. Partner means because I'm gonna do some Yeah, I'm dinner gonna take care of event, you. kan. Yeah. I'm gonna be the one taking care of you. I know exactly what I'm doing in here. Yeah. I know what is best to you based on what you told me. Iya. Dan akhirnya apa? Kita jadi orang yang putting ourselves equally. Iya. I think professionalism itu udah mencakup politeness. So don't accentuate that one, but you accentuate your professionalism. Jangan takut untuk ngomong sama tamu. Bapak tadi katanya nggak suka yang ini makanan ini di dalamnya ada ABC-nya. Iya. Ya kan? I think it's not suitable for you. Better you take this one. Because kan kita reading tamu kan. Satu reading tamu, dua reading dari yang mereka expose ke kita. Satu hal yang kita mau itu si server ini jadi partner in business gitu. Tamu adalah clients yang perlu kita service professionally dan kita jadi guide-nya mereka. So we don't put ourselves too submissive. This is something that I hate actually. Yeah. When we talk with the guests, professionalism udah mencakup yang namanya politeness. So don't do that too much. Iya, nunduk takut Iya, banget kayaknya gitu. Exactly. Jadi kita equal aja, but of course jangan kurang ajar lah. Tetap Iya. mesti sopan. Iya. Tapi Biar bagaimana itu tuh kayak easier said than done. Absolutely, Yeah. absolutely, ya. Dan tadi balik lagi kita ke yang masalah komunikasi. People with communication skill tuh biasanya sekali lagi bukan kita mendewa-dewakan bahasa Inggris ya. But Again, ya. come on, bahasa Inggris is one thing yang kita nggak bisa. Enggak. Udah nggak bisa. Enggak gitu. Ini di depan kita apa nih? What's the next one nih? So this is plat de côte. Plat de Plat côte de is côte. actually the name of short rib Oke. in French. Ini kita basically yang describe us as Franco-Asian, I think is this dish. Oke. Karena the cut itself, obviously short rib, as you know, is a very Asian cut. The technique that we do
in order to make this as a steak. This is Yeah. normally is not done buat steak kan kalau si short rib. Iya. Normally sous vide lah, bracing lah, ya kan? Iya, or kayak di slice tipis well done. Yes, Yeah. exactly, kalbi style gitu kan. So, Daging kan? Thank you. ini kita bikinnya pakai jabara. Jabara ini accordion cup, or in some restaurant they call diamond cup. Initially kita nggak mau bikin kayak gini, tadinya ini is an accident dish. Tadinya I've been doing short rib sous vide udah dari zaman purba. Iya. So Standar for me, lah. like, you know what? I told my chef, Chef Dian, this dish is the last dish that you have to trial. Gak usah worry about this. It will be good anyway, because it's sous vide short rib. Iya. But then when we tasted this sauce, this is a classic tarragon sauce, l'entrecôte style. You know, tarragon, a lot of butter. Iya. This sauce brings out the beefiness of a cut. So what happened when we try pakai si sous vide short rib? Iya. Itu I don't know about normal people, but for me taste kantongnya jadi keluar, coy. Like, wah ini mah sous vide banget baunya. Anyone would probably like think this is like a weird smell because of the sauce Yeah. yang cocok sama barang-barang sous vide. Because you know, as you know kan kalau French style kan nggak ada, dia langsung fresh gitu. Iya. Langsung di-sear apa segala Jarang. macam. So itu udah bete, kita adjusting, malah sausnya yang udah enak kita adjusting to match with the sous vide beef. Udah jam 2, gue sudah pulang semua. Dua pagi. Ada sisa yang dikit, ya kan gue tahu namanya. Di bawah ada yakiniku restaurant, plus this is a technique yang very common, diamond cut. Oh, ini very common. Very Iya, common. ini yakiniku place. bukan kalau di Korean barbecue biasa galbi digituin juga. Dipanjangin, Iya, terus di diamond scoring, cut, ya, biar soft kan, biar dimasak. Oh, itu biar soft ya? Biar soft, itu tenderizing technique. Oh, I Jadi see. biar lu masuk ke mulut kayak jas gitu kan. But you want to have the full flavor of a short rib. Yeah. Short rib kan manly Beefy, banget, yes. beefy banget. So kita nggak sampai, kita dagingnya tetap tebal karena steak. But we don't do it all the way tembus sampai Yeah. tembus juga. It's just to tenderize this so that you can enjoy this as a steak. And then what it does, all the surface yang kita jabara itu malah jadi pas di-sear bikin crispy luarnya. Bikin crispy. Ya. Yep. With sauce tarragon. Don't have to say anything. Iya. Crispy ya, crispy Yeah. banget sih. Iya. Jadi lu nemuin metode baru, you can apply it to anything now to make the crust even more crispy. Right? Exactly. That's what we did when we cook fish now. Kalau misalnya nggak terlalu tebal, to create a crust kita explore dulu. man. Gitu. Man, so good, so good. And then this one here, this is Poms Anna. It's a play of Poms Anna. Ya, normally kan kalau Poms Anna di slice and then di layer gitu kan. This one again my background is Japanese, so we do a katsuramuki cut. Katsuramuki, Oke. kayak daikon lah kalau sushi chef potong daikon. Iya. So you would think, oh iyalah pasti bikinnya pakai mesin. Betul, pertama kali kita buka bikinnya pakai mesin. Iya pakai mesin yang itu kan? Iya, ini anak-anak potong kan. Mesinnya berapa bulan udah rusak, gua nggak beliin yang baru. Mulai saat itu anak-anak mesti bisa katsuramuki. What? Iya, Kidding bro? lu lihat aja zoom in, itu nggak rata men. Karena Oh, bikinnya iya pakai sih. tangan. Iya. Kalau mesin rata semua kan. Damn bro, gila. Sadis nggak gua? Untung gua jadi yang makan ya. Sadis juga nih, jam 2 pagi, motong katsuramuki. Kentang lagi lengket. Di pojokan gini. Well, that's like waktu gue belajar, gue beli produk sendiri loh. Iya. Dan praktisnya juga di rumah. Lu kali on the clock practice buat diri lu sendiri, gila kali. Wah iya, gua inget tuh. Gua beli Iya men. Waktu Prancis tuh restoran yang gua kerja kan klasik kan. Klasik dia Buat tonnya ya. dia paling benci sous vide tuh. Paling benci itu. Iya. Dia pokoknya dia bilang kalau daging ya bentuknya daging. Gua bilang chef ajarin dong molecular cuisine. Nggak usah.
Kalau ikan ya di piring ikan, Ray. Jangan lu bikin ikan puding gitu. Jadi banyak kebayang lah, banyak makanan sayur-sayur yang turun nih, bro. Iya. Wah, Waduh, itu PR juga tuh. Gila. Which is sekarang thankfully udah nggak kepake. Nobody kan. Gila, gue beli wortel. Iya. Wah, latihan di rumah kentang. Pakai duit sendiri, belanja sendiri. Iya. Gue dulu latihannya pakai timun. Terus ya kan sayang ya, lu mau makanin timun di rumah kan nggak juga, gila kali ya. Jadi abis itu kan dibawa ke kantor lagi kan. Dibawa lagi, chef, daripada sayang pakai ya kan. Habis itu dibuang coy, jelek katanya. Dibuang. Maksud latih udah baik ya kan, anjir gue bilang. It wasn't easy of course. But yeah, now we cannot do the same thing. We have to somewhat balance out with the different generation. Ini kalian restoran original, of course doing well, makanannya luar biasa enaknya. Kan kalau dari gue denger award yang di luar negeri lagi diusahakan nih mau masuk nih gitu. Kalau dari pemerintah mau mengusahakan award seperti Michelin, seperti 50 Best dan lain sebagainya. Ya udah pasti kalian salah satu kandidat dong, mestinya. We don't know. Dari itunya. Aminin aja dulu. Ya udah, gue yang bilang, gitu kan. How do you feel about that? Are you pretty excited kalau misalnya award itu masuk ke Indonesia, ke Jakarta? You know, excited yes, but excitednya sebenarnya biar the actual F&B-nya grow sebenarnya ya. Yeah. So this kind of thing kan macu chef-chef juga ya. Yes. Banyak yang istilahnya mungkin dengan adanya ini chef yang dari luar juga mau masuk ke dalam. You know, when you have competition it's always good for people. Yeah. Ya kan. So I think it will be a good thing. But hopefully ingredient juga jadi gampang. Yes. Bangkok became like that. Yeah. Banyak chef yang mau masuk karena ingredients is easy. Oh my god. Yes. I heard it's super easy there. Iya. Lu bisa dapetin apa aja. I've known couple of the chefs yang udah legend dah istilahnya, yang ditawarin buka di sini pun with his best friend buka, nggak mau karena bahan. Karena ya for them, what am I? I'm just a cook of the nature kan. Kalau nature-nya bahannya kurang bagus, ya gue juga nggak ada. Iya, setuju. Kalau Pak Toto, are you excited award itu masuk? Sangat. Karena apa? Cuisine Indonesia ini kan sebenarnya kan nggak cuman ininya aja yang internasional, yang lokal ini kan sebenarnya kalau diekspos dan dijual keluar juga sebenarnya udah banyak yang recognize juga gitu. Kalau lebih ngelihatnya gini, kalau itu nanti beneran masuk, kita kan becoming very competitive. When people becoming competitive, result adalah they gonna do best in every single of the they'll try their best things. Ini berarti kita bakalan istilahnya level up our cuisine, the way we run the business as well. Gitu. Di satu sisi tadi yang saya bilang itu human resource-nya itu juga harus digeber gitu, nggak cuman, iya banget, banget tuh, banget. Kalau enggak kita nggak bakalan kemana-mana gini-gini aja. Gue pengen tahu tuh, ya kita tahu kan, misalnya restoran-restoran yang Michelin, yang segala macam itu dari segi jam kerja, pressure, kalau di luar negeri ya itu udah kayak gimana. Gue pengen tahu dinamikanya kalau udah masuk dapet, lu yang makan reservasi bisa ke Indonesia cuma buat makan restoran lu. Itu boost itu. Itu kan boost tourism kayak crazy kan. I've had customers yang, Dri, gue lagi mau ke Singapura nih, gue udah bawa checklist Michelin-nya. Oh wah, oke. Banyak yang kayak gitu, banyak sekali. Makanya. Itu dinamika SDM sini, gitu kan. Itu dengan SDM sini, dengan budaya kerja yang bisa berubah tuh. Wah, seru tuh. Nah, iya itu. Ya amin deh, cepetan masukin. itu. Kalau saya itu excitednya kita perlu dinamika ke atas dari SDM. Orang-orang harus sampai waktu itu sampai bilang gini ya. Saya kasih tahu ya, kalau mamanya kamu mau masuk ke dunia F&B, salah satu yang kamu harus tahu adalah how to communicate.
Karena kalau kita nggak bisa communicate, Iya. we have a lot of talents and ourselves, tapi kita nggak bisa ngasih tahu. Iya, gitu. nggak keluar Nggak talentnya. keluar. Karena pas kita interview ini sebenarnya kan kita mau jual diri lo, ya kan? Iya. Jangan malah kan kesempatan untuk ngejual diri itu pas kita di interview, karena kadang-kadang kita cuma butuh 1-2 orang yang lamar 30 orang. So pertanyaan selalu sama, apa yang membuat kita harus hire kamu? Tapi jawabannya standar semua. Iya. My name is They don't Toto, I'm a second Itu. child of... Saya bekerja keras. Semua bekerja keras, Iya. mau belajar. Iya. Yang lebih Mau belajar. yang lebih ini kadang-kadang agak sedikit ini tuh kita mau hire seseorang di posisi yang levelnya adalah managing. But ketika dia ditanyain, what is your plus point from yourself? Strength-nya apa? Saya bersedia untuk belajar. Man, I'm hiring you Buat to ngajarin. contribute. Bukan untuk belajar ke kampus. Bayar. Di sini dibayar kan? Iya. Ini something yang mungkin harus revolusi ya dari cara kita punya SDM itu berpikir untuk ngambil kerjaan ini. Jangan cuman gua nggak dipromot karena itu temennya ini. No, Ya. you have to check yourself. Betul. Ini Pak Toto ngomong kayak gini karena literally it's a daily thing. Iya. It's my Kita daily ketemu things. bener-bener literally gue kemarin baru ikut juga sampai ya kayaknya gue salah nih duduk. Begitu coy. Malah bikin Bener-bener sebel. like ya, Seriously. ya, Sometimes it's frustrating. Iya. Semangat, Pak. Semangat. Chef, ada any advice before we close the podcast? advice buat siapa nih? Buat the listeners, Hmm. young chefs and cooks that look up to you? You gotta do it for the passion. Kalau misalnya enggak, mendingan find something that you really love. Pasti ada. Iya. Even though mungkin kelihatannya, oh ya, I really love nyanyi, but nggak gua sih nggak mungkin. But if you really Try. love it, try. Iya. Again, this is just my experience from my end. Kalau misalnya F&B is something yang it's quite tough. If you're not gonna love it, like really from inside, bakal capek sekali. But there's always a way of things that Iya. being fake. Iya. There's a Shortcut. energy. Oh. Shortcut. So easy. But how long are you gonna be fake for? Iya, kadang at least kalau di F&B sih, you cannot fake it until you make it. Ada certain point the fakeness will come out. Exactly. Khusus biasanya di operation. Iya kan. Berarti follow your passion and build in a self confidence ya. Yes. Yes, self Invest on confidence. yourself. And basically balik lagi ke knowledge. seperti tadi. Enriching yourself with a lot of things. Iya. Ini kita Bahasa, knowledge tentang public communication juga. Iya, Kalau produk. kita mau, Iya. kita jadi soon leader, lagi leadership. bikin ini kayak small library kind of thing Oke. buat anak-anak lah, buat grup kita. Depan kantor gue ada kayak small area, gue beli buku, beli subscription magazines from luar buat chef-chef yang pengen lihat lah. It's all there. It's my book, but Nice. ya. Tidak ada alasan lagi berarti kalau gitu. Yes. Thank you banget ya buat Chef Andri, buat Pak Terima Toto kasih. for hosting me. Amazing food guys, kalian harus datang ke semuanya restorannya. Animale, H&M Butchered, Wabi Sabi, Iron Plate, and Carbon. Iya. Yes. Ketemu mereka berdua, bisa nongkrong-nongkrong, ngobrol-ngobrol. I suggest to try Plat de Côte. Plat de Côte. And waktu itu gua makan steak Oscar. Nah. Iya, itu really nice. Itu Yes. pretty rare. Itu a really old dish yang cuma dia doang yang bikin tuh steak Oscar. Gua sampai kaget tuh. Kalau di Animale, bone marrow gnocchi-nya itu top, very nice. Wabi Sabi, gua suggest duck ya. dan juga the corn thing yang lo itu. Yes. Really yes. good tuh. The corn with the cake. corn. Iya, corn itu enak guys. Which gue belum tahu nih cara bikinnya sama dia. Gue ada nanya. Kasramuki. Oke, thank you banget, sukses semuanya. Terima kasih. Toto project-project selanjutnya juga makin lancar. Amin.
And guys, semoga kita udah menghibur dan menginspirasi kalian. Jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast, YouTube, Spotify, and all other podcast platform. Follow kita di Instagram Ray Jensen Radio, follow kita di TikTok. Ada social media, Pak Toto? Toto Kasan. Toto Kasan bisa diskusi. S-nya 2. Ini gue ingat Andri Dinosaurus. Yes. Bisa kontak mereka di sana to reach out to them and discuss a few things. Thank you semuanya. We'll see you next time. Bye bye. See ya. Bye.